information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilmos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Bas. Sa panahon sa karaanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamuti, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinaw nga komunidad sa mga mag-uuma, ang kababainan nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay ipahigayon nga tabo o di baka kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka, budbud, linidgid, ug man pa ang ilang ipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko, apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto, sanglit dakong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila mga hiraminta, kunuhay ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti ug pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos og nitubag ang bata nga bas og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang Barangay Bas sa kasamtangan pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Himuaw usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar.
Ingon man ang mga hungihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makasila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga pangitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kun himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapiahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilnyente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga grand old man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, o din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katalingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod labi na sa natad sa basketball. Og diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa.
Sa kasamtangan, ang Barangay Himuaw, usa sa mga malinaog progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Barangay Tihiro, ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos, kansang kinabag-an sa mga lumlupyo, nag-ugmad sa agrikultura, ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod sa Ilongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sa yon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang ninimuyo sa lapad nga yuta didto. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimoyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Barangay Liberty, ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Ilongos, kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa Barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 ka kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa Barangay Concepcion.
Apan sa karaan nga mga panahon, ang Barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa Barangay Proteksyon ingon man sa Barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa Barangay Proteksyon ug sa Barangay Tihiro. Ug sa maong mga katuigan, mausap ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamas-tamason nga makamot sa mga banyagang Hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang Hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugun, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan, ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkob, sityo Kogon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Ilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabagaan sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa Diki nga maoy nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog. Sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa tinguan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Matag henerasyon adunay gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tawo nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon musugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Ilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili nato malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto di gyud mawani ang usa ka hining bilbar kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan na gyud mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon ug ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, aw sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon o gihidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum gyud ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa Bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tulo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay ini kahuman og panyuto kay busog man kayo. Aw
tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo, ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na pud taog atiman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sunda ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud ka tugpa sa mga kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink ray katapat anang tuba Palita tong Pepsi o Coke makha sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw adto kas tindahan ni manakuring ruwa. Inig ka pangahubog na, sugod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa manodoming, kanakon way misa. Ngilngigas talento manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta og sugoon kag pan sa una. Sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka. Og apiki kag budget aw liberty is nakhaw sa lamang ta. Pero og naa aw say sita pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog ug sa kaluisa. Og magpalabi ka sa sikwati sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong. Di ka kaha maghilak, makahinomdom sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa kanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Vinceo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan man itong isa bisang usang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsones brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang Lincoln gyud nga maghimo niya tong sidecar si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to ting ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makumpleto bisag unsaon paglugro. Ugwa agripiri o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan.
Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sa mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Manu Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigi tas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto na minoy. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. 93.5 Marian
Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dan alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga anaa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsay ug gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inambagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di baka organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Come back.
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa na anahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 16. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangarap, Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na pod, Hilongos! mapasigar ko kung Hilongos no. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa nato papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa kilibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, maghihon-honaon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss kalagad sa kanginan, ang itong amigo nga way paglubad, ang itong amigo nga dili na bungoton. Najib Montera Cubio, makigdoyo kay pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunan ko Hilongos noon ining adlaw mga higalang Sabado. Sana all bado. Adlaw Sabado kay igsuonan ko pizza. Oy, 13 na oy. Sa buwan mga higala sa September tuig 2025. Unsa lagi ato? Oh. Unsa man? Atos taas. Atos taas. Atos taas, nagprograma ko radyo. Unsa may ha? Tuwa na sa Santa Barbara ilang bay?
kanang unahan sa Lolalos. Ilan ni tapat anang McDo's Litson. Oo. Oh, tapat anang bahay nila, McDo's Litson. Sige, pangato na dito. Oh, nahala. Pila rin akong labaday. Hindi mo nag-appeal rin akong mabulingon. Lalaoy! Kumusta ba ito mga suki nga mga tigwaminaw? Manghinaot ko nga na kamo diha karos ka piskay, kadasig, imang kamaya. Nini ito pa panag-uban, mga igala sa tulumanon ang iyong tulumanon. Hilungos sa itong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Nahala, adlaw karong Sabado, adlaw karong nga tinglingkod, mga higalas trono. Pero hinay tayo makakuso-kuso karon nga naman. Hinay niya pong tubig. Aray! Tilan. Oy, karon na adlaw mga igala. Natapos na mga tingali, no? Ang pagpahigayon karong adlaw sa Arbor Day diri sa lungsod sa Ilongos. Oh. Ang Arbor Day mga igala kanang tree planting activity ba? Oh, sa una kay alaylakad may tawag ini. Ha? Sa gamay pa ko, alaylakad. Wa man mo agig-jogging, hindi siya mag-Arbor Day. Ha? Congratulations sa mga nagpasiugda din eh. Ang atong lokal mga igalaga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos. Pahigayon, nag-Arbor Day dito kay Sonan sa Barangay San Isidro. Dini sa to sa usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Barangay San Isidro. Oh. Unya, actually, waon tatakaroon din himbuntaga. No? Kay, supposedly, mauban maunta ko sa Arbor Day. Oh, nagsabot kami kagahapon ni Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa nga di naman ni alaylakad. Ato ko sakay ni siya. Oh, padong sa Barangay San Isidro. Pero, wa man ko katabok padong din si Longos. Nga naman, ispuko ni mo na nagbuntag mga higala ang uwan. Oh, nagbuntag ang uwan. Kuan ko good. Nag-andam kong sinina kagabi eh. Oh, dali ko kuso-kuso sa sinina oy. Ha? Kaya ingon man lagi nga mag-t-shirt og puti. Oh, so kuso-kuso por bida kinusuhay ko sa puti as ang t-shirt noon. Aray! Oh. Ahong gipatubang sa electric pan. Igo, nauga. Alas 3, mga alas 3:30, nagpa-alarma ako. Jesus marosip. Ag-uwan, wa man po'y paglubad. Ag-uwan, wa po'y paglubad. Una kining among ahong gipuy-an kay tabukonon, pabasa nagsalog. Oh. Kuwan ko nakatulay ang tabukon, di tulo. Tulo katulay ang tabukonon. Porbida, way labot ng salog nga taas. Oh. Wala ang uwan, nagbuntag. Sus, nauga tinurog ang t-shirt, pero, di man ko katabok, mabasa na pagbalik, hinong mutabok kong pugos. Oh. Taon nga, kung ano man ito sagdanan lagi, kabado rin ito sagdanan. Basa man og, pag umangkon ta mga higalag, Diskaya pamili, nga natin luxury car. Aray! Kubyur man in taon ta. Kubyur man in taon ta, Pilido. Dili man Diskaya. Kapadso naman itong taong kabayan firme. Tuwa ko ka uban sa kini ang Arbor Day, tree planting. I understand ang mga pribado usab nga mga kompanya dinis ato, no? Ang ni salmot usab sa Arbor Day nga malamposon mga galag na pahigayon.
Asa ka agpaniod to ato karon no? Kining mga Arbor Day mga gala, tibik ni kabahin sa kutay sa mga kini ang aktibidades nga gipasagdahan sa kini ang mga buhatan sa gobyerno. Aging pagtimaan sa Civil Service Month. Expect pa nga doon na kay lain pa mga galang mga kutay sa mga kalihukan nga pasagdaan ang mga nakadaiyang mga buhatan sa gobyerno dinhi mga higala sa ato kay mo lagi na Civil Service Month man karon mga higalang buwan na ang buwan sa Septembre. Ya, manginaot ta mga kanang takamo diha kapila mo naka-apil na og tree planting. Kapila na mo naka-apil. Og dinhi ka sa Ilongos og empleyado ka mga higala og lokal nga pangamahanan sa LGU, taon-taon do tingali no pila na katuig dili ka naka-apil. Pero mangutan na ta nanginano mo og naon sa indong jumang tanom? Aray! Nangaon sa to. Sila mi tao no? Diba, dili lang maguduntan ni angay sa ako to ba sa tree planting. Ang ato untang angay nga pahibukatan kanang tree growing. Tree growing. Kay mag-unsa man ang planting mga higala og ikahuman og planting nangamatay ra pod. Ano kay maadto og adapt a tree mo atong sagupon. No? Adapt a tree. No, gikan sa pagtanom hangtod na sa pagtubo kana bang imo bang amumahon imo mga higalang palambuon ang imong gitanom hangtod nga mudako. No? Sumado tingali ka na may atong pukusan kaysa ay kanapon bitaw mga higala nga mangrove planting. Oo. Suma kapila na ta mga higala kini mga pribado nga mga organisasyon kapila na nagpahigayon og mangrove planting. Abay mangrove daghan sa ato. Bisan kanis Orleans o Trira, daplin mga dagat ng ilang Orleans o Trira, why mangrove? Asa ka, grove? Hindi lang tang agawin eh. Agaw Orleans. Hindi. Ikaw, mas maadso bitaw mga galaw kana nang ato fokusan ba ang tinud-anay nga kuan ini, ang tinud-anay mga gala nga essence ba. Tinud-anay mga gala nga katuyuan. Kay ang katuyuan sa pagtanom mao man nga makaangkon ta mga gala, mabalik man nato ang mga kalasangan, mabalik daghan atong kakahuyan. Pero og kuto pa pagtatanom, human di na ta manginano og daon sara ang atong magibang tanom. Oy, nadipit ang purpose, no? Mas mazo lagi tingali lamang ka na bang adapt a tree. Adapt a tree program. Ikaw tiwi, adapt a tree po tiw. Lain po imo pang adapon ka na po mga batanon. Aray! Hilig mo sa mga adapt o mga batanon. Mas may kahoy imong adapon tiw, di pa ka masakitan tiw. Enggara makating, anak ka sa devil. Canelo Alvarez ko na karon versus Crawford, oy. Ala, focus lang ang anang boxing tiyo ha, focus lang ang boxing tiyo. Lala, sa ito istoryaan karon, oy. Adlaw maro mga gilas sa banda, oy, by the way. Ang buhatan dito mga gilas pag-asa ni anunsyo nga dunay low pressure area. Mao ni nakahatod mga gilas pag-uwan dinis ato usa ka low pressure area sa dapit mga higala sa Samar. Mao'y nakahatod og mga pag-uwan dinhi mga higala sa ato sa Kabisayan o sa Southern Luzon. Matos pag-asa nga sa ilang labing awahing nga weather update sa alas 3 sa kadlawon
Mao mo dili pagmata na ho. Timing mo pag-asa. Aduna kini gilayon nga 340 kilometros gikan mga igala sa silangan nga bahin sa Burungan sa Eastern Samar. Ang maong low pressure area. Unya. Sigon pa sa pag-asa nga maghatod kini mga katag-katag nga pag-uwan sa Kauluhan, sa Kabisayan, sa Southern Luzon o sa uban pang bahin mga igala sa nasod. Unya di pahimag no pag-asa sa mga local disaster offices sa pagmonitor sa posibleng pagdahili sa yuta o di ba kaha pagbaha gumikan sa kusog nga awan nga ihatod niini. Napunta niini pagbaha. Aray! Oh. Samtang ang mga tao naglunang mga higalas baha. Oh. Ang mga kiriwan o kamot sa gobyerno naglunang pus nagbahang kwarta. Kukunin mo ka na. Ha? Ang mga tao naglunang sa baha. Pero ang mga kaukawan, ang mga kiriwag kamot, naglunang sa hilabihang daghan ng kwarta. Maado na ito itong mapik Santa Marlo Ruiz. Aray! Wak mo ito himpik sipon. Mas himpiksan patagbaha. Orlen Sotrera, adto ko angin-angina ana imong kalaki Orlen. Dapat pangutana. Dakog tsansa nga mahimong Baguio Boards. Ang paghuwat sa tiyo giwa pa ko mahong magbasa. Siga po na pikihon man pud ka. Pwede mo magbasa. Pikihon. Atod pa mga galas pag-asa nga sasama usab nga kini ang lakat sa panahon ang masinati sa uban nga bahin usab sa isla mga higala sa Mindanao. Ang silangan nga bahin sa Southern Luzon, ingon man sa Kabisayan, makasinati og kusog nga uwan, ingon man ang paghuyop sa kusog mga higalang hangin nga makamugna og dagkong pagbawod sa atong kadagatan. Matod mga higalas pag-asa. Period. Wa may giingon tiyo nga mahimo tiyo nga kuan bagyo. Sadzop imong pangutana tiyo. Sadzop imong pangutana. Ay, namin na mga amigo karon. Amot ka na nabakaha. Donald Duck, Donald Duck. Aray! Oscar Utrera. Usadi makagala sa mga nagserbisyo diha sa atong Hilongos B-side terminal. Oy, good morning diha sa mga dispatcher ha. Ingon man sa mga driver diha ha. Mga driver nga mga gwapo. Ambot na makay bus oys manang losi karon. Napay dogang mensahe, Orlen Sotrera, I miss you gaw, purbida nagka-OE naman ka nakadugay gaw. OE naman ka duka. May arita sa mga kasaysayan, mga galas ato. Ha? Kay sa Banduman ron, ang atong hisgutan, mga gala, mga kuan man, kinini ang kasaysayan ba? Oo. Arita sa mga barangay. Atong hisgutan, ada mantus Orlen Sotrera, no? Karaan maning damang spontod. Kung sa'y sugilanon ining barangay puntod, be, atong tanahon. Hindi ay karaang damang puntod. Man maabli, dara. Dara. Barangay puntod.
Naakadzoy bus oy. Aha. Maton tang mabilan tang manang losi gamayng bus oy. Bandor baro. Bus ibaka. Matod mga igalas kasaysayan sa Barangay Puntod. Kani Kapitan din si Kapitan Cedric Sabrido. Karon si Capboy Ralios. O, si Capboy Ralios may kapitan karon sa Barangay Puntod. Atod mga igala sa kasaysayan, nganong gitawag man tuod ng Barangay Puntod? Oh. Ang mga sugilanon sa kakaraanan matod pa nga ang Barangay Puntod usa kini kagamay nga daw na isla. Daw na himong isla nga parte mga igala sa lungsod Silongos. Nahimuwag ni Saban, nahimuwag. Oh. Nga gi palibutan mga igala sa kadagatan og sa mga sapa. Ang mura-mura po naghimuaw. Oh. Tungod sa iyang geographic o topographic phenomenon. Oh, ang baryo kanyadto nga gamay ra mga igala nga lugar sa paglabay sa panahon sigon pas mga karaan nga kanang nagkadako ang yuta sa puntod. Oh. Kay mo ni ang mahatod mga igala sa kini bang accretion bitaw. So man Bisaya ng accretion tuod oy. Kana bang dinabas sa baod ba? Oh, dinabas baod nga yuta nga sa kadugayan mahimo mga igala nga lapad nga patag, lapad nga mama. Oh. Ngunay accretion kanang dina mga higalas tubig. Yuta nga dinas tubig, accretion. Nyato gamay pa lang puntod karon dako na. No. As related by early settlers handed down from one generation to another. Liman ka? Gikan pa ni sa mga karaang mga tao ha. Ang orihinal nga mga nanimoyo sa Barangay Puntod, mga Tagalog nga gikan sa probinsyas Cavite. Mao ba? Mga Tagalog dining taga Puntod. Di man lagi Tagalog ni Orleans. Aray! Naon taas og ilong ni sa Orleans. Orleans o Trira taas ng ilong. Taas og katag. Aray! Ingon mo ano? Mga Tagalog kunong gikan Cavite. Ha? Ang mga unang nanimuyo sa Barangay Puntod. Sila nagtangag mga higala sa mga pangan, ang mga apelyido nga. Barira. Oh, uy, himuaw maning Barira. No? Barira. Ambot ka ni sa Orleans og pag umangkon ba ni Marco Antonio Barira kontrang Pacquiao? Barira, Dumalag, Makarat, Ocampo og Lura. Mao ning mga pamilyaha ang una mga igalang nanimuyo sa Barangay Puntod na karon. Sigon pas kasaysayan nga initially doon na ray 8 mga higala ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhi. Ha? Permanente ko nung manimuyo dinhi. 8 ra ka pamilya. Kini nagpasabot nga ang ila po nga kuan kay daplin malagig dagat ang lugar, ang ilang numero 1 nga gisaligan sa panginabuhi mao ang pagpangisda, pagpanagat. Hangtod gani karon no. Ang puntod usaman sa mga barangay nga gisaligan sa lungsod Silongos mahitungod og supply mga galas isda. Ambot kas Orleans og kamao ba ni mamasol? Aray! Anak manghaning Tio Biting. Tio Biting usama sa mga karaang mga panggiitang mananagat at montod. Pero bilis Orleans, adoda ko. Aray! Wato pang Oscar Otrira, lain po niya igagaw. Asaw anagaw kay maamong may anagaw. Aray!
Madamay ang mga inosenteng sibilyan. Sa paglabay sa panahon, ang mga punturanon, hinahinay na mga hikalag kadaghan, no? O niya, ang ilang mga pananghanibuhian, nagka-lain-lain na usab, no? Wa na naman kay mainly nagsaligra sa panagat, no? Lain-lain na pod. Ngani karon na usa diha tong amigo, di man ni ka mao managat. Pero kamao ni masol. Pero hanas mo drawing. Ngani usa sa mga banggitan nga mamatikay dinhi sa ato. Gisgot ang mga galag pagdibuho og mga hulagway, litiring o bisan unsa pa nga kini ang may tungod sa pagdibuho. Aw na ay Ruben Ralius. Usa ni sa mga garbo mga gala sa lungsod Silongos mahitungod sa arte. Mao gud nagpatik na ho. Aray! O nagpatik na ho. Sakit lamang. Sakit. This is the present situation obtaining at Barangay Puntod in the final decade of the 20th century. Napaywa mabutang din ang kuan ra man ang kasaysayan man ni mga igala sa barangay. Napaywa mabutang din unsa man? Kining Barangay Puntod mao ni mga igala ang usa sa mga powerhouse sa basketball. Hilumos atong lungsod. Dinis ato sa lungsod Silongos, sukad pas kara ang mga panahon. In fact, do na mga higalay nagaproduce ang Barangay Puntod og daghan nga mga banggiitan nga mga magdudua. Sukad pas kara ang panahon. Panahon sa dekada 70, 80. O katong mga Aquino. Katong taas nga Aquino hatong himamat, no? No? Nakalamano gani ko niya. Isuol mo itong manupani. Kining mga Aquino. Naka-appeal to may galaog. Wa pa ng PBA niya to. Wa pa ng PBA. Usa din sa mga professional basketball player nga gikan mga igalas Barangay Puntod. Unya. Kuan. Kasi nga ana. Lain usab nga nitatak mga lapangan. Jerry Labides, Jerry Labs. Kami may kabas anang Jerry Labs. Jerry Labides, pero sa mga panahon wa pa mo pa pagsugod-sugod ni Jerry sa pagkuan sa kinibang pagsulbong pa ba sa iyang karera mga igala sa basketball. Sa among panahon sa high school. Di pa Jerry kakuha na ho. Aray! Kay ang Western gud sa una. Western gud sa una mga may kinaunang champion anang lain-lain naman lang division karon na may midget, junior, senior, 40 uppers. Western may unang champion sa junior division. Oy. Kami gud. Hindag ko ahong bukton sa inalsa ko kulingong bangko na. Aray! Tinoon ni daw na. Kay usa man ning puntod sa kaintapan sa basketball. Sa una sila panahon sa panahon para sa high school. Nilroy Faustino. Puro nag-Janidil Cardil. Janidil Cardil na sa panahon. Nya. Dave Sarko. Purbida. Dave Sarko. Si Tata Sarko, kuwang masahit. Kuwang masahit. Put-put ra kuno na Irlhan ni Orleans. Mura bitaw. Mura bitaw. Put-put ra. Gamay pa imong tiil sa una adto maestro. Aray! Ano anak ko? Ano anak imong komentaryo? Lain na may komentaryo ko. Sumbida ka na mapuntiin. Ano ba ka itong apikihon, man? O ba na maghilabot? Kami pa to sa una. Ako. Dogi na Barusa. Angas Ruiz.
Robertino Basay, Artemio Lura, Mamoy. Oh, kami. Artemio. Adonis niya din Artemio. Aray! Ano? Adonis Lura din Artemio. Morida mo na. Kami wala kamats. Oh, Lolo Makoto. Oh. Oh. Isa ba? Harvey Linti. Oh. Kami man na diri nga kuan, Team Western. Adi Sitoy. Oh, Adi Lura. Adi Lura, Adi Lor day. Way Adi Lura na Lor. Oh. Kang si Ping Lor. Oh. Muna sila ang mga first five, no? Ang kami kay paduaon malamang may Manong Edwin Relente sa una, si Manong Edwin may mong coach. Paduaon ra may sa una o kanang kinkinahanglan na kasug kaso. Ha? Aray! Kana bang maglisod na kasug kontra ba? Maglisod na kasug kontra og lubong pa na mong maso. Mga secret weapon man may. Ha? Mga secret weapon. Pero kami may unang champion. Ang junior division, kinaunan nga champion. Bago pa ng gym. Bago pa ng gym. Oh. Kami may ang Western may unang champion. Duwa ko kauban taan ikaw. Uy, di mo ka paduwa og Western. Ha? Di ka paduwa og Western aga Orleans kay. Bis nga nangita ang player nga idugang ug muduwa ka porbi na tabla pay nakuhaan. Aray! Tabla pay nakuhaan ug muduwa ka. O sani, di na musikat si Jerla Boards ug wa ka mo adto Cebu. Aray! Bitaw. Oh. Wa may makabangbang ni Jerlab sa una sa wa na college na ko ana. College na ko. Dito na kong Cebu. Oh. Do ako na balitaan. Wa may makabangbang sa sabon nakitaan sa mutan-aw ko og basketball sa kuana berbeda. Nakaduwa ko nag commercial team Skygo. Oh. Si Jerry Labidis. O na sige nagkuha og import kay magisgot tag ball handling skills. Bida. Nakuha dong paring Jerlab sa gahong gitudlo sa una. Aray! Nagkaamot pa na mi. High school. Ibra. Oh. Mo na nagkapari-pari mi. Oh. Si Jerry Labidis, selected ba ni player? Napildi man ang SNBS. Selected player ni si Jerry Labidis sa, ano ba ito nga team? Mga waray man to? Oh. Mga waray. Pareha rami, selected rin po ko. Kaya napildi mo po yung SNBS sa football. Oh. Kami ng Jerry Labidis. Sila may sinaligan nga point guard sa kuan. Kininiang Eastern Visayas sa panahon sa Ibraa. Leyte day, Leyte. Oh, Leyte. Oh. Wala, siya may sinaligan nga kuan nga point guard. Nadaghan pang mga banggitan nga mga magduduwa sa basketball sa Barangay Puntod, no? Kini laging Aquino pamili, porbida amot kinsa ray Aquino di ka mamuduwag basketball. Aquino, Paustino. Pulos na mga banggitan mga gala nga muduwag basketball. Oh. Wapas atik niyan to musikat, no? Aray! Sa mga otrira, wapas atik musikat. Kung wa mo 40 sa atik, di ba musikat sa atik? Aray! Oh. Di ko ano bitaw, Agaw Macnel. Ambot, kano sa ni musik? Inigsasinta na tingalan ni musikat sa Agaw Macnel basketball. Unggara makating. Anak ka sa devil. Kay si Atik, king 40 naman. Sa 40 uppers mas Atik na, kuwan, ha? Disolbong pag-ayo. Ha? Pero sa Agaw Macnel, murag inigsasinta na tingalan ni musikat. Unsa imong event sa Ibraaday sa Una Birds? Football. Oh, football. Oh. Sakir. Oh, gami agna selected niya to. Ha? Kuan man, ako si Robertson Go, Soy Ristor. Oh, goalkeeper. Oh.
Kami kuan forward man mi. Oh. Mangiskora igon mi gud. Aray! Champion tinuod bis Ibra. Padong na mi og palaro ato Bacolod. Year 2000 Bacolod. Pagkakita na ako nga makagraduar naman ko sa high school, ikaw di na ko makujog. Sigurado no, insured naman, graduate mo ko high school. Oh. Kaya gawa pa to klaro nga mag-graduate ko, kujog ko. Nakaabot na kang Ibra nga, intram sa man kakutob, ingon sa orin, intram sa taton. Ha? Manila boy, intram? Naman ay si Dumar day. Si Marlito Aquino. Usanas mga ngilting ko na point guard. Sa Barangay Puntod. Pero kini, naisugilanon. Ang mga powerhouse sa mga basketball kanyan to, Puntod, Atabay, Himuaw, Central, Eastern o Western. Kana. Pero panahon mga igalan niya itong 80s, yato bang dekada 80, purbida. Dapat, may mensahe sa anjing, kini kay murag, mas unanis doon na to, itong tagay-pagtagad. Sator Aquino di ay, sakto ka jing, salamat jing. Sator Aquino. Mauni ay nakadua og mauni nakadua og commercial basketball, wa pay PBA. Na-injured lamang ni Sator Aquino. Sila ning kauban contemporary niya si Oscar Villaflor. Man Oscar. Mao ni nagtudlo na mong pretro nga pinatugbaw. Man Oscar. Wa pa may Coach Jeff Guson kanyan to. Na doon na mga higalay mga drill. Si Man Oscar bay una jud na kuanan kanabang proper training ang basketball ba? Naay mag-alin mo, naay mga naipang butang aling nga kinahanglan mo lukso jud ka o sa kamo itsa, ana ba? Una kanang basic sa pag-itsa. Bola kanang dribble, igpretro nimo, dribble, focus kas imong side, target imong ring. Piko tuhod, siga mata, itsa pinatugbaw. Aray! Ay, bisig na Petro. Kuha ka to ng dogi na barusa. Kuha ka to ng dogi. Depay lain ay Louis Honrada. Louis Honrada. Si Louis Honrada usan is mga manggiitan po nga basketball player sa Barangay Puntod. Pero kini, paminaw diha Josil Tanyo, paminaw. Ang alegre niya tong 80s. Kay gawas nga kanang buruka jud kadua ba? Buruka jud kadua. Napaday Rini Sinisa, tinuod ni. Rini Sinisa. Player sa Masaganan Lindilin. Lahi pa ni Barangay Puntod na itong isutan. Pero usan ni sa mga karaan nga mga player, Rini Sinisa. Kasi, kuan po di ay, katong Parmasya Rebecca sa una. Si Manubik. Manubik Blanco. Usan na sa mga ngilngig nga mga basketballista ni Sato. Powerhouse lagi ni. Kining mga urban barangays, Eastern, Western, Central. Puntod, Atabay, Himuaw. Wa ka joy kuan og maghisgot ta og Central og Western, Eastern og Western, Eastern og Central. Duwa ra ang basketball pulos. Pero og maghisgot ka mga igalag, sangka tali isa Atabay og Puntod. Himuaw og Atabay. Purbida. Bisa mag-usa ka kusog sa Bapols, di ka kadungog sa i-announce. Aray! Di ka kadungog sa i-announce. Kaya naman, grabiha mo dag abiba anang mga tawana, oy. Hasta ko din kaugma. Kasagaran nga mamaligjag isda sa una, mga taga-Atabay, taga-Puntod, taga-Nikaron, taga-Puntod.
Hantot pa ikaugma. O, magkalisod pa, magbugno pa sisdaan. Aray! Ha? Tungod sa grabe ka pagdapig mas ilang kaugalingong team. O niya, ang wa pag yun ninyo masayri, no? Magsangka ganining, bisan asa ining tulo ka mga coastal barangay. Ha? Puntod, Atabay, o Himuaw. Magsangka ganin sila. Oo. Naadoy mga baing mawagtang ang hagdan. Aray! Oo. Kay kanyan to kay ang mga bahay kanyan to kay musod pa malagig taob. Musod pa magtaob. Kasagaran sa mga bahay kanyan to, adres Pontod, diri sa Atabay, Himuaw. Kana bang dili dos andanas pero na-elevated ang ilang bahay. Kinanglang hagdan, naihagdan kay taas ba nagbahay kay exhaust taob at least di mabasa. At least sila makakuhan sa tubig. Oh. Karon tungod sa paghugop sa ilang mga suporte. Example, Atabay, kapila ko nakadungog niya to, gamay pa kong bata, kapila ko makadungog, nawad-ag hagdan ang bahay ni Kuan. Yan naman. Dito mas duwa ni Tayay. Oh. Aray! Dorong jampungan sa duwa ni Tayay. Taga Himuaw. Nawag tangag hagdan nagbahay ni Kuan. Kaing tanaw sa duwas mga nabliya. Aray! Taga Puntod. Nawag tangan pong hagdanan. Kaya dito, durong kansaw sa kontras Puntod. Sila no? Inana taka kuan ba no? Labi na kining mga baranggaja, no? Ag western tino do na mga supporter sa nga barangay do na mga supporter pero dili sa makainit mga igala sa mga supporter ining tulo ka mga coastal barangay ambot lamang ka. Ambot lamang naman kay maka lupig ini nila. Ha? Kay kuwang lang kinanglan pag bugnoon ng ilang kontra bugnoon. Sangan mga igala sa basketball. Oh. Inana kadayan. Ha? Inana kadayan. Para kumanapig sa Himuaw, Atabay, o Puntod. Oo. Mauna nga, kinanglan ang mga tao na heightened alert. Heightened alert. Ay, nakaligri ka ganito. Asa palagi sa isdaan, ikaw ba? Kanang mga supporter sa basketball, mag-abot man taga Puntod o taga Tabay na maligi isda, o magkalisod pa, magbugno pa sila ito sa isdaan. Kinsa ka Puntod player ang nakatilaw og siko ni Rudy Interina. Wala na. Nakaduwa ba Rudy Interina to din to. Nakaduwa to Rudy Interina. Si Rudy Interina, Max Delantes. John Marpardo kaduwa man din to. Hinay pa John Mar sa una, di pa nakakuha na ho. Aray! Aligre bitaw no? Kaya ato mga handaw mo ang mga karaan ba. Sa una ang duwa gani sa una either Plaza Rizal or reclamation area. Reclamation area. Kanang katungaan ng gym. Mo na reclamation area. O niya ang ring niya to perti pang utuga. Perti utuga sa ring. Simento ang pundasyon. Kabilya ang kananaang nag-arko o niya aron nga di mapasok ang player sa ilawom butangan og sinako nga tipasis humay. Aray! Karon kay kutson naman ay butang sa ilawom sa ring kutson naman sa una kuana tipasi na sumay. Pero, no? Ang naka-lindot pagod sa una kay og kini lagi mga barangaya, grabe ka bibo, di lagi magdungog. Di mo kong announcer, manubuning. Adi ka dungog manubuning. The time is
time! Kani karon doon na po mga bag-ong mga sumusulbong nga mga banggitan nga player gikan gyapon ining mga baranggaya. Gikan gyapon ining mga baranggaya, no? Nga kada bang kuan ba samot naron nga grabe lahi na mga higala ang pagbansay-bansay sa kabataan kay doon na namong iklarong basketball program. Ha? Doon na ba basic ba? Sa una kay ngan lang kag bugaong. Oh. Di ba ka masa taga-tabay ka? Taga-tabay ka di ka masa. Bugaong mga taga-buntod. Di ba kag bugaong? Silan. Kaya ba ang eksena ba sa basketball matusgutan? Dis buntod. Ya, ang taga buntod pod, usa pod sa mga na-produce nila, banggitan pod mga galang mga boksidor. Oh, Jaime Matas. Oh, Jaime Matas. Pail Arangkis. Rafael Arangkis. Ako nang migo, Rapi. Oh, Pail Arangkis. Mapati na lang giingon nga, wa ko rin insumyahon sa taga buntod. Wa ko rin tao nga ginsumyas buntod. Nga naman, kung di ka katog, pasok mag kang bail. Mamasok ka mata ka ugma. Aray! Klaro ana, aray. Ginsumya ka, di ka makatog. Pasok magpail. Tanaw, di ba ka makatog? Makatog kang di ka muagig duka. Aray! Lima ka matog kang di ka muagig duka. Oh. Diya pa'y sa Liberty si Phil Malatag man to. Oh, diya pa galing Gonzaga. Diya pa'y Gonzaga si kuan si kini ang kinsa ba tong Chris Gonzaga. Oh, rated to nga boxer. Oh, nadaot naman sa inom. Oh, na murag na down si Chris ba sa kananaang murag na pildi ba kato sa Chris. O na nauli siya dito na sa Manila. No, murag dito na naog kuan, dito na naog kananaang Ilorde Stable. Oh, Tiyo Tunggani Malatag. No. Wapo yung sumiyahon sa taga Liberty. Wapo yung sumiyahon kay hindi ka katog, pasok magang Phil Malatag. Kinsa mo nagmaayong nga referee. Ang katila, saan wa na mahinoon. Oy! Alas 10:54 naman, apiki man tayong panahon. Ato sa Palotson, kining mga importanteng pahinomdom kay, mao lagi na, pangitaon, lagi rin, mamapureng, o di manonestor. Ano ba ta? Ato na Palotson, kining mga importanteng pahinomdom. Balik, patawman lamang din eh. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366.
This cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Atotak na alas G58 na sa Kabuntagon. Balik ta mga igas na papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilungos. Sa gihapon panayin ka muna paminaw niyo boss Kalagas kangina ang itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga dili na tantong bungoton. Najib Montira Kobyo makigdoyog ipinanggahang to tagarong unto palason siyang tagta din Kabuntagon. Mamag-isa ako ko wala. Aritas mga mensahe, Grace Padilla. Best referee between Gonggong ug Ino, siging bunon ug bula. Uy, si Ino pa sa katapusan nga nahibiling buhi sa diha pas Ino ba? Si Ino may katapusan nahibilin sa gitawagan niya tong Hibaman. Hibaman. Hilongos Basketball. O sani? Nakalimot ko sa man basta Hibaman na si Ino may nahibiling buhi natong 2020. 2020. Announce COVID na interview mo to si Ino. Ang announcer niya to si Panoboning Binahermusa o agahotiyo si Tio Dionisio Suarez. Siguro ako'y nakatunog sa luwan, Tio Dionisio. Pagtuman sa mga pangalan. O sa mga mag-iitang referee, Dr. Kaing. Dr. Kanto, may klarong referee, Dr. Kaing. Inigpitog, Dr. Kaing. Paul! Kisa'y Paul, Dok? Naara na din eh.
Naara na din ang Paul. Tugan. At suduhon ta mo ron. Yan yung katutos kaing. Bakit to sa kanta sa isang kampanya sa una? Sa sports, basketball o boxing, ana ay Dr. Dodong Kaing. Oy, alas 11 naman, oy. Amancio Franco. Bisay unsay sulot, gwapo jud kadol. Sa una gazod. Sa una gazod. Oy, alas 11 na matay igong panahon. Ito pa di ay. Og kinsa nito gusto tuod mo, palit ba og kuan mga kaigsonan kanina ang kanta-kanta ba, bidyukihan. Oh, bidyuki unit. Oh, kinsa nito gusto nga mo palit, naay itanyag nga kuan, no, sa ahon ning ugangan nga bidyukihan. Pabida ag tingog ini. Pabida bisa magsabag ka mo kanta, matuno imong tingog. Oh. Tinuod bitaw. Oh. Bidyukihan. Kana kompleto na tanan, no? Kompleto na tanan. Oh, nanay TV, nanay microphone, na basta magpangkanta na lang may injong kuwang. Oh. Kontak ka lamang ko. O di ba kasi agahaw ugangan si Tatay Leonidas Aproda. Oh. Kay no? Di kalidad, nindot og tingog, kusok lanog kadto. Di na ko mag-away, di magdungog oy. Sa lanog. Okay, sa interesado tuod ha og kana ag bidyukihan. Kontak ka lang ko para kaniang aho mong itombo dito sa ahong ugangan kay adi ito mong mahay, no? Ining kuha kay pinangga ko rin tatay ni isang kanta-kanta. Bidyukihan nasa kuhan, Dos del Sur. Nahala. Kunya, wala tayo igong panahon. Hinahinay tanoy. Hinahinay tanoy. Ala, hantod sa sunod simana na po sa Adlaw Martes. Magdungog na po tagbalik mga kailan din sa tutubang ng uban sa tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon manggihon-naon nga pangabaga sa sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss kalagan sa kanginan dito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo dili na bungoton. Najib Montiracobio man amin itong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kon dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Kaya salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Soar high. Hilongos atong lungsod. Stars to shine like a sunrise in the sky, surrounding sound